कितने आदमी थे? एक कितने आदमी थे? एक गुरु जन लोक एक कितने आदमी थे सेतबेले सीना तुम दीटा आदमी थे सांबा कालिया एबे तुम एक गुरु बुझल ना गुरु चोरी जिंद कर धरा पड़े एटा फाइनल रास्ता जाऊली माइपटा भैंड पकई जाऊला खाप किना धरी पकड़े बाडो क्या माने फुलटू कर करा माने खाली गुरु जानतो देखुचे बोले कौन जानतो देखुचे चोरुंटा थिला पुलिस जो माडो माला गुरु से दिन चोरी करा टेंशन है का गुरु बोले मु एक नुआ स्टाइल लो चोरी करियार आज काम स्टार्ट तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 ट्यूशन पैसा ओ पैसा पुणी मोड़ू बनिया पड़ो ट्यूशन पैसा मैं ट्यूशन सार देबी तते देबी जाए ओपा को खते ही होउछ आ पैसा ना ओना को डिस्टर्ब कर दउछ जे दास आइले पुणी मोड़ूगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन होला क्या कहीं कपटा रखिली आ टिके पराणी चा दउछि खाली कपटा रखी चाह पियो ठीक है पैसा तो गणे देबे हम जाई लेबे चल रोटी खाइबो ना जीरा राइस खाइबो धनिया राइस जीरा राइस क्या है मुंडो खराब हो एक ता भीतर आको पूरी से है तरीका है करी ए गला गला ए तो ए मो पैसा ए पळेला पैसा पळे धनी प्रधान प्लॉट नंबर 000 कि प्लॉट नंबर मत लगुच विश्वर ये बोधे प्रथम घर आ पर प्लॉट नंबर 1 तैयारी ये भाई हाँ बुझी पारे आम तो सुटिंग कर आमको डाकी आनी ये सब सिस्टम कौन मुझे बुझी पारे तू बेसी कथा बता करन तुमर पैसा देले गला कर भड़ा नब एत कथा कहीं करू पछ कलु अड़े कलु बढ़िया मजा लगुच क्रेन टाक रेडी कर चल मु रास्ता घाट जुआड़े जीवी एथरे जीवी आउ चाल न चलती चालू ना आमर कौन सन्ध्या बेलू तो पैसा नेले गला बुझिपाइलु चल चल अरे 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 किछि न कहबारु ढेक काठ भाबुची अरे हे ये कोनोटा जंत्रपाती नगई इठी चढ़िलेनी एहेम जा अरे हे ओला ला ला अरे हे तू के इथि कोन मुझे बुझी पानी अरे मो घर आगे रेसो कोन चली छी आ चोर कोठिया अरे चोरी करिया पे गोटे योजना चलै छ अरे चोरी करिया पे कि भलिया जंत्रपाती सब आनी अरे की कायदा रे ऊपर पटरे चोरी करिया बसछि अरे तू केते सियाणिया लोक से कथा मते जणा आछेला तू इथि चोरी कर दबु ये भाई ना आपण के जाने को चोर बोली ए देखले ये होची दक्षिणी चोर तू इथि चोरी कर दबु अरे तो रूप बेकुर जणा पड़छ तू चोरटा अरे चोरी करिया पे गोटे योजना चलै छ हैं भाई ना आपण पूरा राइट लोग आपण के जाने चोर बोली अबे कथारे अच्छी चोर मुह टाण तू
ତୁ ଟାଣ ଟାଣ କରି କଥା କହୁଛୁ ମାନେ ତୁ ଗୋଟେ ଚୋରଟା। ଏଇ ଖସାରେ ଟିକେ ଖସାରେ ଭାଇନାଙ୍କ ମୁଁ ବାଲାନ୍ସ କରି ଖସା। ବାଲାନ୍ସ ଏତିକିରେ ତତେ କଣ ମୁଁ ଛାଡୁଛି ନା କଣ? ଆରେ ହେ କଣ ହଉଛି ଏଠି ଜାଣିପାରୁନା। ଏଇ କଣ ହଉଛି କଣ? ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଏଠି ହଉଛି। ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶି ତମେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କଲଣି? ଆବେ ହେଇ ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶି ସୁଟିଂ କଲଣି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଅଗଣୀ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ପଇସା ଗଣେ ଘନ ଘନ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ଏ 17ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହୁଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳା, ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହଉଛେ। ତମ ଘର ସବୁଆଡେ ଆସିବ। ମୋ ଘରଟା ଏତେ ଆଡେ ଦେଖାଯିବ? ଆଚ୍ଛା ତମ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ? ମୁଁ ଏକା। ମୁଁ ଏକା। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର? ମୁଁ ଏକା। ମୁଁ ଏକା। ହିରୋ? ମୁଁ ଏକା। ଡାଇରେକ୍ଟର ମୁଁ ଏକା, ହିରୋ ମୁଁ ଏକା, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମୁଁ ଏକା, ସବୁ ମୁଁ ଏକା। ଫିଲ୍ମର ନାଁ କଣ? ଚୋରି। ଚୋରି? ଚୋରି ଚୋର କେମିତି ଚୋରି କରେ ସେଇ ବିଷୟରେ କାଣ୍ଡ। ଫିଲ୍ମଟା ଚାଲିବ ଆଉ। 10,000 ଟଙ୍କା କାଢ। କାହିଁକି ବା? ଆମ ଘର ଆଗରେ ତମେ ସୁଟିଂ କରିବ, ମୋରି ଘର ଆଗରେ ଚୋରି କରିବ। ଘର, କାନ୍ଥ, ଗଛ, ବୁର୍ଚ୍ଚ, ଛାତ ସବୁ ଦେଖେଇବ, ଆଉ ମତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦବନି? ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ଯଦି ଚଢିଛୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଏଇପଟରେ ସଜନା ଶାଗ ଗୁଡା ପାରି ହଉନି, ସବୁ ସାଇ ପଡିଶା ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିଟା ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ଶାଗ ଦିଟା ପାରିଦେ। ଶାଗ ମୁଁ ପାରିବି, ତାପରେ କହିବ ଘରଟାକୁ ଝାଡି ଦେ। ସେ ବାହାର କାଚ ଟିକେ ପୋଛିଦେନି ଝରକା। କାଇଁ ଏମିତି ପାଟି କାରୁଛ? ହାଏ ଡାର୍ଲିଂ ହାଏ। ସିଏ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ହାଏ କଲା, ତୁ କଣ ସେଟା ହାଏ କରୁଛୁ? ହେଲା ତତେ ହିରୋଇନ ମିଳିଗଲା। ଇଏ କଣ ଚଢିକିରି ସେ ପଳଉଛି? ତାପରେ ବସି ହବ? ବସି ହସୁଛୁ ତା ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଯାଉଛି ଗୁଞ୍ଜି ହେଇକି। ସିଏ ତ ବିକଳିଆ, ତା ପାଖରେ ଯାଇ ଛିଡା ହେଇଯାଉଛି ହସୁଛି କିରିକିରି କିରିକିରି ହେଇଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାମଟା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିତରକୁ ଯିବେ? କେଇଥର କହିଛୁ ଘୋଳିଆ ଦେଇକି ଆସି? ଭିତରୁ ଫାଳେ ପିଠିରୁ ଫାଳେ ଦେଖେଇକି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଏଗୁଡା ତ ଆମର ଦରକାର। ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। କଣ କହିଲୁ? ଡାଇଲଗଟା ଥିଲା। ओके ओके नो प्रॉब्लम थैंक यू। থ্যাংক ইউ। এটা ঘুরিও। হাত মাইলে নুগা গଳି পড়ছে। ଚାଲ ଭିତରୁ, ଚାଲ ଭିତରୁ। କାଇଁ ତୁ ଶୁଣିବୁ? ଶୁଣୁ, ମୁଁ 5ଟା ବାହା ହେଇଛି, ଇଏ ମୋର ସବୁଠାରୁ ସାନ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଗଣି ପ୍ରଧାନ। ଗଣି ଗଣିକିରି 5ଟା ବାହା ଆପଣ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମତେ ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁ ସୁଟିଂ କରେ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତ ତୁ ନିଜେ। ସଇଲା ବେଳକୁ ଆସି ମୁଁ ହିସାବ ପତ୍ର କରିବି। ଏଇ ଉପର ଘରେ ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ମାଲକାନା, ସାଡକୁ ବିଲକୁଲ ନଜର କରିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ଆଜ୍ଞା। ବୋଇଲେ ମଳୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଯା ବୈଦ ବତେଇଲା ତା। ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ କେମିତି ଚୋରି ହବ ଆଜି ଗଣି ପ୍ରଧାନ ଦେଖିବ। ପଇସାଟା ଉଣ୍ଡାଳୁଛୁ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଠି ଅଛି ରେ। ତାକୁ ଏମିତି ଗାଳି ଦେଇଛି ସେ ଏକାଥର ସାଇଛି। ମୁଁ ତମକୁ କେତେଥର କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଝଗଡା ଝୁଟି ଯାହା ହବ ତମେ ସେଠିକି ଯିବନି। ତମେ କଣ ଜାଣିନ? ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି 3ଟି ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଲୁଚେଇକି ରଖିବା କଥା। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ,
गोटे हूँ टंका आ गोटे हूँ खाद्य तमें कहीं ऊपर पड़ी कथा बुझीब ना बहुत गाड़ी ठीक ए नड़ियाटा दे रे देख केन कामटा आरंभ करूछ काम तो आरंभ करी नड़िया केतळे गाड़ियो ओडे बाड़े की सुबह देबे ना हो बाड़ो चल उठ रे मो गेलो गेलो